So hello students, today we are going to do a new lesson and the lesson is lesson number 5. Okay, so today we are going to start lesson number 5. The lesson name is inequality. So today we are going to discuss about inequality. Now before discussing, I want to say if you have not subscribed my channel, please subscribe and press the bell icon so that you will get the notification of the new videos to be coming. Okay, now do not forget to like, share and comment. Okay, so let's see what is inequality. Okay, now I have drawn two diagrams here. This is a diagram of equality and this is a diagram of inequality. So what does it represent? ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটো আমাক চাব আছে সোয়া ইকুৱেলিটিয়ে এটা এক্সপ্ৰেছন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব আনইকুৱেলিটিও এটা এক্সপ্ৰেছন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ইকুৱেলিটি এনেকে এটা এক্সপ্ৰেছন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যত দুয়োটা সাইড ইকুৱেল থাকিব ঠিক আছে ইকুৱেলিটি ৰিপ্ৰেজেন্টস এন এক্সপ্ৰেছন ইন হুইচ both sides are equal and inequality represents an expression in which one side is bigger and the other side is smaller. Means দুটা ৰাখিৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ আৰু এটা সৰু হ'ব ঠিক আছে হেতু inequality represent কৰে ঠিক আছে now to represent equality we use equal sign. To represent equality we use equal sign and to represent inequality we use this symbol. Okay, and this inequality is very important in our day-to-day life because we need to compare two things, then we need this inequality concept. Okay, now you see what we need to compare. For example, when in exam we get marks, we compare with our friends that he got more or I got more, or when there is two commodity we compare the price of two commodity, and for that we need inequality. So as equality is as important and inequality is that much only important. Okay, now by this we came to give the definition of inequality. So what is inequality? You see, a statement involving variables, okay, and the sign, this one is less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, then it is called inequality. So where this sign is used, so whenever we don't know, we need to compare and we don't know that whether this thing is equal or greater than, then we use this sign. Okay, equal or greater than sign, or less or less than sign, equal sign. Okay, so this is inequality definition, a statement involving variables. Now what is variable? So if you have to compare two things, for example A and B, and you know that A is greater than B, so we'll use this sign and these two are variables. Clear? Now if you want to study further in details inequality, we need to know the properties very well so that we can solve this problems related to inequality. So আমাক যদি ইনইকুৱেলিটি সলভ কৰিব আছে তেন্তে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ মানে ইয়াৰ ধৰ্মকেইটা আমি ভালদৰে বুজি পাব লাগিব. So now we are going to discuss the properties of inequality. Okay, we are going to discuss some of the properties related to inequality. Now see what are the properties that are related to inequality. Inequality লগত জড়িত কিছুমান ধৰ্ম আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে. So first property is closure property ঠিক আছে. So closure property, second is order relation, and the third is trichotomy principle. Now in order relation we will discuss about transitivity property, next is addition and the multiplication property. Okay, now first is our closure property. Okay, now what is closure property? You see, let's take two number a comma b, means let's take two variable a comma b which belongs to real number. Okay, now a comma b belongs to real number and a is greater than 0 and b is also greater than 0. What does it means? That a is positive and b is also positive. Now if a is positive and b is also positive and their sum a plus b will be also greater than 0, then this property is known as closure property. Okay,
their sum is greater than 0. Now if I multiply them a into b and it will be greater than 0, means their sum is greater than 0, their multiplication is also greater than 0, then we can say that a and b are closed under addition and multiplication, and this is known as closure property. মানে ক'ব গ'লে আমাক দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু ইহঁতক সাম কৰিলো, তো সেই সামটো কি আহিলে 0তকৈ ডাঙৰ, আৰু ইহঁতক প্ৰডাক্ট কৰিলো তো প্ৰডাক্টটো 0তকৈ ডাঙৰ আহিলে, তেন্তে আমি ক'ব পাৰো যে a আৰু b এটো ক্লোজ আছে, কিহত ক্লোজ আছে, a, b are closed under addition and multiplication. Okay, so this is closure property. তাৰ মানে আমাক দুটা নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আমি এড কৰিলেও এটো কি হ'ব 0তকৈ ডাঙৰ আহিব, মাল্টিপ্লাই কৰিলেও 0তকৈ ডাঙৰ আহিব, এটো হৈ গ'ল তোমাৰ closure property. Next, trichotomy principle. So trichotomy principle আমাক কি কয় যে আমাক যদি দুটা নাম্বাৰ দিয়া থাকে a, b and that belongs to real number. We are given two numbers a and b and that belongs to real number, তেন্তে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ট্ৰু হ'ব পাৰে. So from here, from below, only one of them is true. Now what is true? যদি a আৰু b আমাক দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকে তেন্তে a আৰু b কি হ'ব চোৱা, a will be greater than 0, a কি হ'ব 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, সৰি a will be greater than b, মই 0 লিখি দিলো, a will be greater than b or a will be equal to b or a will be less than b. So this property is known as trichotomy principle. Means আমাক যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকে a আৰু b তেন্তে তলৰ যিকোনো এটাহে ট্ৰু হ'ব, ঠিক আছে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বা তিনটা একেলগে ট্ৰু হ'ব নোৱাৰে যদি আমাক দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকে, হয়তো a ডাঙৰ হ'ব বিতকৈ, নহলে a সমান হ'ব বিতকৈ, নহলে a বিতকৈ সৰু হ'ব. ওকে, দিস ইজ trichotomy principle. নাও অৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যন চোৱা, আমাক যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ কেইটামান দি দিয়ে তেন্তে আমি ইয়াক এনেকৈ অৰ্ডাৰ লিখিব পাৰোঁ যে a, ধৰা আমাক দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ দিছে a, b, তেন্তে আমাক আমি এটোক এনেকৈ অৰ্ডাৰ লিখিব পাৰোঁ যে a is greater than b, a is equal to b or a is less than b. This is order relation. Okay, এতিয়া order relationৰ property কিছুমান আছে, এইটা আমি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো, ঠিক আছে. Okay, now we are going to discuss these properties: transitivity, addition and multiplication property. So now we are going to discuss about transitivity property of order relation. So what is transitivity property? You see, আমাক যদি তিনটা নাম্বার দিয়া থাকে a, b, c, so এটো property বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিব গৈছো. Now we are going to discuss about transitive property. If we are given three number a, b, c and a is less than b, b is less than c. Okay, first condition, if a is less than b and b is less than c, so then what will happen, that a will be less than c. We'll see this with an example. মানিলো আমার তাত তিনটা ব্যক্তি আছে, this is a, this is b and this is c. So আমার তাত তিনজন ব্যক্তি আছে a, b and c. তো মানিলো a b তকৈ সৰু আছে, ওকে, আৰু b আছে c তকৈ সৰু, তেন্তে নিশ্চয় আমি ক'ব পাৰো যে a c তকৈ কি হ'ব, সৰু হ'ব. নেক্সট প্ৰপাৰ্টি আছে একেদৰে, if a is greater than b and b is greater than c, if a is greater than b and b is greater than c, then what will happen, then a will be greater than c. Okay, so this we can see with an example that a is greater, bigger
this is A, then B, this is B, and B is greater than C. So from here you can say here पर आमी कहो परू जे A will be greater than C. Okay. Now we can see this, we can visualize this in number line also. যে মানি লো এটা নাম্বাৰ লাইন আছে, এইটো নাম্বাৰ লাইনত আমি তিনটা নাম্বাৰ লৈছো বোলে A, এইটো B আৰু এইটো C. ঠিক আছে, তো যদি এইটো ইনক্ৰিজিং ডাইৰেকশ্যনত আছে and all these numbers are positive number, then they will be in increasing order. So ইয়াতে কি হ'ব, গোটেইকেইটা যদি পজিটিভ আৰু ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত আছে আৰে তেন্তে কি হ'ব, A টো কি হ'ব B তকৈ সৰু আৰু B টো কি হ'ব C তকৈ সৰু, তেন্তে নিশ্চয় C টো কি হ'ব A তকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব, or you can say that A will be smaller than C. If A is smaller than B and B is smaller than C, then A will be smaller than C. This is transitivity property. Okay. Now next we are going to discuss about addition property of order relation. So ইয়াত চোৱা আমাৰ ইয়াতে ডিসকাস কৰিব আছে এডিশন প্ৰপাৰ্টি. ওকে, সো আমাক তিনটা ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া আছে A, B and C. ঠিক আছে, সো ইয়াত চোৱা যদি আমি ধৰি লওঁ যে A is greater than B, let A is greater than B, that means A is a bigger number or A is a positive number. Okay, now what happens, C is a number that is also a real number, and if I add C on both sides, A plus C and B plus C, so if I add positive number on both sides or if I add a negative number also on both sides, then what will happen, the sign will not change. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ এক্সাম্পল এনেকৈ লৈ লোৱা যে তোমাৰ তাত আছে ধৰা 5 is greater than 4. Now if I add 1 on both sides, so 5 plus 1 and 4 plus 1, still this will be greater than this. এতিয়াও এইটো ইয়াতকৈ গ্ৰেটাৰ হ'ব। আৰু আমি যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ, মানি লোৱা 5 minus 1 and 4 minus 1, তেন্তে আমাৰ কি আহিব 4, এইটো কি আহিব 3, still this part is greater than this. Okay, so এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এডিশ্যন প্ৰপাৰ্টি. সিমিলাৰলি এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, যদি A less than B, A যদি B তকৈ লেছ আছে আৰু আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত এটা নাম্বাৰ C দুই পিনে এড কৰিলোঁ, then also the sign will not change. ঠিক আছে, এইটো হ'ল তোমাৰ এডিশ্যন. so number 2 টো চোৱা, number 2 আমাক কি কয়, if A is greater than 0 and B is also greater than 0, so A greater than 0 আছে, B greater than 0 আছে, তেন্তে আমি যদি দুইটাকো এড কৰি দিওঁ A plus B, then this will be also greater than 0. ঠিক আছে, now if A is less than 0 and B is less than 0 and we will add A plus B, then also it will be less than 0. Okay, so these are two properties we have to remember in addition properties of order relation. Now we are going to discuss about the multiplication properties. Now we are going to discuss about multiplication properties of order relation. So আমাৰ তাত ইয়াতে কি আছে, A, B, C, D চাৰিটা আমাক নাম্বাৰ দিয়া আছে যিটো ৰিয়েল নাম্বাৰক বিলং কৰি আছে। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ কিটা চোৱা, নাম্বাৰ 1 আমি ইয়াৰ পৰা ডিডাক্ট কি কৰিব পাৰোঁ যে মানি লোৱা A greater than 0 and B greater than 0. ঠিক আছে, A greater than 0 and B greater than 0, then this implies AB will be greater than 0. এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি হৈ গ'ল। যদি A greater than 0 আছে, B greater than 0, তেন্তে ইহঁতৰ যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে, ইহঁতক যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেন্তে সেইটো যিটো প্ৰডাক্ট হ'ব, প্ৰডাক্টটো 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব। If I multiply A and B, then the product will be greater than 0. Similarly, যদি A less than 0 আছে আৰু B less than 0, then their product A into B will also be less than 0. If A is greater than B and C is greater than 0, if A is greater than B and C is greater than 0, and if I multiply, see C is greater than 0 means C is a positive number, and if I multiply a positive number on both sides, then what happens, so it will be
A into C and it will be B into C. So the sign will not change. This is important, that if I multiply a positive number on the both side, then the sign will not change. Similarly, number 3 you see, if A is greater than B and C is greater than D. Okay, A is greater than B and C is greater than D. Now if I multiply A and C and if I multiply B and D, then the sign will not change. Means AC will be still greater than BD. The sign will not change. Next, last property you see, number 4, that if A is greater than B but C is less than 0. You see, A is greater than B but C is less than 0. That means C is a negative number. Now what happens, যদি C এটা negative number হয়ে যায়, তেন্তে আমি যদি negative number both side multiply করে দিও, that A into negative number C and B into negative number C, then what happens, the sign will change. Sign যেটো অর্ডাৰত আছিল সেইটো অর্ডার চেঞ্জ হৈ পেলাই অর্ডার চেঞ্জ হ'ব সাইনৰ, ঠিক আছে. The sign will change if I multiply a negative number both sides. This property is very important. You have to remember this to solve problems, that if A is greater than B and C is a negative number because C is less than 0, then if I multiply C both sides, then the sign will change. This is very important. Okay, so this is the multiplication property. Now we are going to prove some of the properties like transitivity property, addition and multiplication property. Okay, we are going to prove these 3 properties. Okay, so first property is transitivity property. You see, yate amak diya ase A greater than B, B greater than C, and we have to prove that A is also greater than C. Etu amak prove koribo lage. Then A is greater than C. So ami etu lelo. So first property transitivity property, etu ami prove koribo goisu. তো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে, A greater than B. Okay, so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো, this implies A minus B will be greater than 0. যদি A B তকে ডাঙৰ আছে তেন্তে A minus B যদি কৰো, ঠিক আছে, তেন্তে এটো কি হ'ব, 0 তকে ডাঙৰ হ'ব. A পৰা B minus কৰি দিও তেন্তে 0 তকে ডাঙৰ হ'ব. Similarly B is greater than C, তেন্তে যদি আমি B minus C কৰো, তাৰ মানে আমি কি কৰিলো চোৱা, ইয়াৰ পৰা B minus ইয়াৰ পৰা B minus, তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি B minus কৰি দিলো এটো 0 হৈ যাব, both side B minus কৰি দিলো তো কি হৈ যাব, 0 হৈ যাব. ইয়াতে থাকিব A minus B, so A minus B is greater than 0. Similarly B minus C is greater than 0. So এটো লৈ লোৱা number 1, এটো লৈ লোৱা number 2. এটা এড কৰি দিয়া 1 plus 2, তো 1 plus 2 যেটা এড কৰিবা এটো আহিব A minus B plus B minus C, and this will be greater than 0. So here B cancel, তো আমার থাকিলে A minus C will be greater than 0. ঠিক আছে. Now we can write this one like this, that A is greater than C. আমি transpose কৰি পেলাই লিখে পাৰো that A is greater than C. Hence this is proved. So number 1 property আমাৰ proof হৈ যায়. ঠিক আছে, এটো number 1 property হৈ গল. এই second property চোৱা addition property. So addition property তো মই prove কৰি আছো. So আমাক দিয়া আছে A is greater than B, this implies A plus C is greater than B plus C. Now আমি যদি A part লো A plus C minus B plus C, তো এটো কি আহিব, so এটো আমাৰ আহিব that A plus C minus B minus C. ঠিক আছে, so this cancel and this will be A minus B will be greater than 0. ঠিক আছে, আমার কি হয়ে যাব যে this will be A minus B and this will be greater than 0. so A পৰা B minus হৈ আছে তেন্তে এটো কি হ'ব, এটা পজিটিভ নাম্বার হ'ব যেটো 0 তকৈ ডাঙৰ হ'ব. Now we can write like this, that A is greater than B. Now we can add A plus C will be greater than B plus C. So a property টা আমার proof হয়ে যায়, ডিপেন্ডে যদি আমি C add করে দিও, so it is A plus C greater than B plus C. So এটা আমার আহি যায় addition property. Now next we are going to prove the multiplication property. It is why so এটা আমাক দিয়া আছে that A is greater than B and C is greater than 0. Okay, now what you do, আমি কি কৰো ইয়াৰ পৰা
সি বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই কৰি সৰি আমি কি কৰোঁ a মাইনাছ বি উইল বি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হৈ যাব ঠিক আছে a মাইনাছ বি কি হৈ যাব 0তকৈ ডাঙৰ হৈ যাব কাৰণ আমি বোথ সাইড b মাইনাছ কৰিলোঁ তো এইটো a মাইনাছ বি ইপিনে b মাইনাছ বি হ'লে 0 হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰা বোথ সাইড c মাল্টিপ্লাই কৰা তো a মাইনাছ বি হোল c তো বোথ সাইড আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ c এণ্ড দিছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 চ' ইয়াতে কি আহিব ac minus bc sorry now we are going to solve the exercise so exercise of first question ki diase verify whether true or false means ekita statement amak dia ase etu true ase ne false ase etu amak verify koribo dise to first statement dise je -3 greater than 0 thik ase etu true ase kintu amak inequality help or etu proof koribo lagibo je etu -3 greater than 0 ase to keneke proof korim so amak dia ase -3 greater than 0 yak ami enike likhe paru je 0 minus 3 which is equal to 0 plus 3 and 0 plus 3 is how much 0 plus 3 is 3 and 3 is greater than 0 okay so ami ki palu je 3 greater than yete 0 ase now 3 to duyo pine pa moi 3 subtract kori disu so 3 minus 3 greater than 0 minus 3 okay so yete ki ahile 0 now 0 is greater than 0 minus 3 is how much -3 so আমি ইয়াতে কি পালো যে আমি ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰি পেলে ইয়াত দেখিলো যে 0 to গ্রেটার আছে -3 তা মানে সাইন চেঞ্জ হৈ গল ইয়াতে কি দিয়া আছে -3 গ্রেটার দেন 0 ইয়াতে কি প্রুফ হৈ গল যে 0 is greater than -3 that means this statement is false so hence false okay so next one 4 greater than -1 so 4 greater than -1 ইয়াক আমি এনেকে লিখে পাৰো যে 4 minus 1 which is equal to 3 so 4 minus 1 কিমান হয় 3 হয় so এটো মাইনাস কৰি দিলু তো কিমান হয় 3 আৰু 3 টো আমি কি জানো 3 is greater than 0 so আমাৰ তাত আহিলে 3 greater than 0 এতিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰি দিয়া 2 পিনৰ পৰা 3 so 0 minus 3 so this is 0 greater than -3 আহি গল ঠিক আছে so 0 greater than -3 আহি গল এতিয়া মই এটো এনেকে লিখি পাৰো যে 0 greater than -3 to মই কি লিখি পাৰো -4 plus 1 like this I can write now এটো ট্রান্সপোজ যদি কৰি দিও সো এটো আহি গল তোমাৰ +4 greater than 1 so আমাৰ এটো দিয়া আছিল 4 greater than 1 আমাৰ আহিলে 4 greater than 1 that means this is true this statement is true ঠিক আছে next হয় এটো -5 less than equal to -12 এতিয়া আমি কি কৰো -12 plus 5 কৰি দিয়া so কিমান আহিব so this is equal to -7 which is less than 0 so আমি জানো -7 কি হয় less than 0 এতিয়া আমি কি কৰো 2 পিনৰ পৰা -7 plus 7 কৰি দিও এইটো হৈ গল 0 plus 7 so ইফালে কি থাকি যাব ইফালে থাকি যাব 0 less than 7 okay now 7 টো তুমি কি লিখিব পাৰা 0 less than 12 minus 5 লিখি পাৰো 7 টো মই কি লিখি পাৰো 12 minus 5 so 5 টো যদি ইফালে ট্রান্সপোজ কৰো তো এটো কি আহে 5 less than 12 সরি এটো মাইনাসত আমাক এনসারটো লাগে এটো আমাৰ পজিটিভত হৈ গল সো যদি এনসারটো মাইনাসত লাগে তো ইয়াক মই এনেকে লিখি পাৰো ওকে সো ইয়াক মই এনেকে লিখি পাৰো ইয়াতে আমি 12 টো ট্রান্সপোজ কৰি দিলু সো 12 এটো মাইনাস হৈ যাব এটো গল -5 ঠিক আছে ইয়াতে কি আইলে যে -12 is less than -5 ইয়াতে কি দি আছে -12 is greater than -5 that means these two are not matching that means etu false ase ঠিক আছে so this is false statement so next number 4 to আমি কৰিব গৈছো so -1/3 greater than -1/7 এটো আমাক দিয়া আছে এতিয়া কি কৰো -1/3 7 টো ইফালে লৈ না +1/7 so আমাৰ কিমান আহিব স্যার এটো যদি আমি এড কৰো তো তলত আহিব 21 ইফালে আহিব -7 + 3 which is equal to -4/21 আৰু আমি জানো যে নেগেটিভ নাম্বার কি হয় this is less than 0 কারণ নেগেটিভ নাম্বার is less than 0 so আমি পালো যে -4/21 is less than 0 now -4/21 এর লগত এড কৰি দিয়া +4/21 আৰু this ইফালে এড কৰি দিয়া +4/21 ঠিক আছে তো ইফালে কি হৈ যাব 0 less than
4/21 now 4/21 টোক আমি কি লিখিব পাৰো সো এটো তো পজিটিভ হৈ আছে না সো 4/21 টোক আমি লিখিব পাৰো 0 less than 7 আমি লিখিব পাৰো সরি তো 7 নহয় এটো হৈ যাব আমাৰ minus 1/7 plus 1/3 এনেকে লিখিব পাৰো সো ইয়াতে নেগেটিভ আছে তে আনসারটো কি আহিছে মাইনাস তো আমাক যদি পজিটিভ লাগে তো ইয়াৰ সাইনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া পজিটিভ আহিব সো ইয়াতে আমি যদি ইফালে লৈ আনো ইয়াতে -1/3 টো ইফালে আনো কাৰণ আমাক নেগেটিভ লাগে আনসারটো সো -1/3 টো মই ইফালে আনো সো -1/3 less than -1/7 সো -1/3 less than -1/7 কিন্তু ইয়াতে আহিছে কি গ্রেটার দেন সো দুটো স্টেটমেন্ট ম্যাচিং হোৱা নাই that means this statement is false so এটা আমাৰ কি হৈ যাব false so এখিনি বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট হয় এটো আমাক দিয়া আছে pi is greater than 0 now pi is greater than 0 আমি লিখিম যদি 0 minus pi which is equal to pi and pi is greater than 0 এটা দুই পিনৰ পৰা pi subtract কৰা pi minus pi greater than 0 minus pi so এটো হৈ গল 0 so 0 greater than এটো হৈ যাব তোমাৰ minus pi okay so minus pi তো আমি কি লিখিব পাৰো সা ইয়াতে এড কৰি দুই পিনে যদি আমি pi এড কৰি দিও তেতিয়ালে এটো হৈ যাব সা 0 plus pi greater than minus pi plus pi তেন্তে কি হবে ইফালে 0 হৈ যাব সো এটো ক্যান্সেল হৈ গল 0 হৈ গল সো এটো হৈ গল 0 plus pi হলে তোমাৰ pi greater than 0 সো এটো ইয়াৰ পৰা স্টার্ট কৰি এটো আমি পাই গলো that means this is true statement এটো আমাৰ যদি আহিছে তেতিয়ালে ট্ৰু হ'ব নেক্সট এটো সোৱা -pi minus 4 will be less than 0 sorry এটো আমি এনেকে লিখিব পাৰো -pi plus 4 সো এটো কি হ'ব greater than 0 এটা 4 আছে আমি জানো pi ভ্যালু টু নেগেটিভ আছে নেগেটিভ লগত যদি আমি পজিটিভ এড কৰো তো যেটো आंसर হবে এটো পজিটিভ হ'ব কাৰণ এটা 4 টু ভ্যালু টু বেছি আছে সো এটো এটা পজিটিভ নাম্বার পোৱা যাব ঠিক আছে নাও ইউ সি ইয়াতে আমি এই যেটো 4 আছে তাক আমি এনেকে লিখি পাৰো যে -pi এটোক আমি লিখি পাৰো greater than -4 ঠিক আছে -pi greater than -4 সো ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ -pi less than -4 ইয়াতে সো আছে -pi greater than -4 that means এটো স্টেটমেন্ট false হৈ গল উল্টা হৈ গল so this is false statement okay so এটো কোশ্চেন নাম্বার 8 আমাৰ কি আছে false আছে next ইয়াতে দিয়া আছে 0 greater than -9 এটা কি কৰা সো 0 পৰা 0 মাইনাস আমি যদি -9 কৰো তো আমাৰ কি আহিব 0 plus 9 and 0 plus 9 is nothing but 9 and 9 is greater than কি আছে 0 9 টি কি হয় 0 কৈ ডাঙৰ হয় now subtract 9 from both side so এটা থাকিলে 0 less than 0 minus 9 which is equal to -9 so এটা আমাক কি পাইছো 0 less than -9 তাৰ মানে 0 to -9 তকৈ সৰু হৈ গল সরি ডাঙৰ হৈ গল so উপৰটো সেম আছে as it is so this is true so এটো আমি কৰি ললো কোশ্চেন নাম্বার 9 এতিয়া আমি নেক্সট বাকি কিটা কোশ্চেন কৰিব গৈছো so hello students now we are going to do the remaining question so question number 10 to soa 3 plus root 2 is greater than root 7 plus root 5 so eto ama show koriba ase true ase na false ase so ami dekhisu soa that root 3 is less than root 7 eto ami janu bhal dore যে root 3 is less than root 7 eto ami lolo number 1 similarly root 2 is less than root 5 eto ami lolo number 2 now add both so add kori dia 1 plus 2 so 1 plus 2 korile eto hoy jabo root 3 plus root 2 আর এটা হয়ে যাবে root 7
প্লাছ ৰুট 5 কিন্তু চাইনটোতো চেঞ্জ নহ'ব ঠিক আছে এইটো লেছ দেন থাকিব কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে যে ৰুট 3 প্লাছ ৰুট 2 ইজ সাইন চেঞ্জ হৈ গ'ল উল্টা হৈ গ'ল so this statement is false now see this one question number 11 so আমাক দিয়া আছে 9 minus root 7 less than 10 minus root 6 তো এইটো আমাক ভেৰিফাই কৰিব আছে now 9 minus root 7 minus 10 এইটো ইফালে আনা প্লাছ root 6 মাইনাছ হৈ আছে প্লাছ হৈ গ'ল so এতিয়া এই দুটা সাবট্ৰেক্ট কৰা তোমাৰ -1 minus root 7 plus root 6 এটা এই নাম্বাৰটো তুমি চাই পেলে কি লাগিছে 0 টকে সৰু মানে ডাঙৰ হ'ব so this will be less than 0 because this is negative number এটা এটো নেগেটিভ নাম্বাৰ less than 0 হৈ গ'ল but 1 ৰ প্লেছত আমি কি লিখি পাৰো 1 ৰ প্লেছত আমি লিখি পাৰো -10 plus 9 because 9 -10 plus 9 কি হৈ যায় 1 হৈ যায় আমাক এটো আনিব আছে এটো বনাব আছে আমাক এই ইকুৱেচনটো বনাব আছে এক্সপ্ৰেছনটো বনাব আছে so -10 plus 9 minus root 7 plus 6 is less than 0 so ইয়াৰ পৰা আমি পাই যাও তোমাৰ 9 minus root 7 less than 10 এটো তোমাৰ আছে root 6 minus root 6 so আমাৰ কি আহিলে চোৱা এটো as it is আহিলে so this statement is true okay now our last question number 11 3 is greater than equal to 3 so আমি কি পাইছো সোয়া 3 minus 3 which is equal to 0 and this is greater than equal to 0 0 is greater than equal to 0 আমি কব পাৰো in place of 0 আমি কি লিখিব পাৰো সোয়া 3 minus 3 ঠিক আছে less than equal to 0 so 3 less than equal to 3 hence this is true so question number 1 ৰ গটিখিনি কৰিলো next ভিডিওত আমি বাকি ৰিমেইনিং কোৱেশ্চন কিটা সলভ কৰিম ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব